السلام علیکم ناظرین کشرن خبر نزدیک شمار ہے صبح تہندس خدمتس مز ریاض احمد حاضر پیش خبرن ہز تفصیل ریاستی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کور ملک کس وزیر اعظم نریندر مودی ست ملاقات یا دوران کشیر مز موجود صورت حالس متعلق خیالن ہند تبادلہ سپود وزیر اعلیٰ وون ملاقات دوران وزیر اعظمس زی ریاستی جموں کشمیر کے لوکو سرکار آوموخ بنم زی تم گھن ریاستی کن لوکن آرام تو آسائش واتن باپت کت بات ہز عمل شروع کریں گھرکلی معاملہ مرکزی وزیر راجناتھ سنگھ سز سربراہی مز سپد راجستھانس مز پگہ تو کلکت دون دہن تام جاری روزن واجن میٹنگ منعقد یت مز گجرات راجستھان پنجاب تو ریاست جموں کشمیر وزیر اعلیٰ تہ شرکت کرن ات منعقد سپدن واجنہ میٹنگ مز یہ سرحدی علاقن ہز موجود صورت حال سام ہین یمہ پتہ گھرکلی معاملہ وزیر پان سرحدن پہ گچھت حالاتن ہند جائزہ ہین ریاستی نائب وزیر اعلیٰ ڈاکٹر نلمل سنگھن وونمت بھارت طرف کرنا آمت سرجیکل سٹرائک پتہ ملٹنٹو طرف وادی مز پن موجودگی ہاؤن یم کن وادی مز ملٹنٹ حملہ سپدان تمو وون ملٹنٹن ہز کھانا تہ کوشش ناکام بنانے باپت یہ بھارتی فوج طرف کاروٲیی عمل مز انن یمہ باپت فوج مزید متحرک کرنا آمت Actually, after Uri, there's Pakistan as well as the terrorists. They have been totally isolated. They are very desperate, and to tell the people that they are still there and they are talking about revenge and all that. They are trying to do it, but we are fully prepared. Whether it's on the border or within this our own territory, we are fully prepared. The morale of the security force is very up. The people, they are ready to face any situation. I visited whole of the border to see the arrangement of the camps in case there is a migration. Definitely the people, they are prepared for that. And I think ultimately these people, they have to face everything. Whatever they will do, they shall be paid in the same coins. It's their desperation. It's their desperation because they have been isolated in whole of the world. Whole of the world is condemning them. Even their own people, they are questioning them. SAARC, in the SAARC, they have been isolated. SAARC has been postponed. Same is the case in UNO also. On terrorism, they are totally isolated whole of the world. Definitely in desperation, they are trying to show their presence. کپوار کس لنگیٹ علاقس مز سپز آز صبح تمہ وز فورسز تو ملٹنٹن درمیان جڑپ یل فوجی مطابق آرمی وردی مز ملبوس کینسو ملٹنٹو طرف فوجی کیمپس مز گولی چلوت اندر داخل سپدنچ کوشش کرنا آئی یا دوران اتہ واریاہس کالس تام دو طرف گولی ہند تبادلہ سپود ات موقع پہ یودوے کینسس کالس تام ملٹنٹو طرف گولی چلاون بند سپدن پتہ فوجن تلاشی کاروٲیی تہ شروع کر تاہم آیہ اتہ موجود ملٹنٹو طرف فوجی اہلکارن پہ گولی چلاون یا دوران دو طرف گولین ہند تبادلس مز فوجن 2-3 ملٹنٹ ہلاک کرنک دعوی کور یمن نش فوجن ہتھیار تو گول بارود تہ برآمد کرنک دعوی کور جو واقعہ جس میں 3 ٹیررسٹ ہماری لنگیٹ آرمی کیمپ کی پیریمیٹر فینسنگ کے پاس دیکھے گئے جن کے پاس ہتھیار تھے ہمارے جو سینٹری وہاں پر موجود تھے انہوں نے جیسے ہی ان ٹیررسٹ کو دیکھا ان کو چیلنج کیا چیلنج کرتے ہی ان تینوں ٹیررسٹ نے بھاری تعداد میں ہمارے جو سینٹری پوسٹ تھے ان کے اوپر اور ہمارے جو جوانوں کے لیونگ شیلٹر ہے جس میں ہمارے جوان ریسٹ کر رہے تھے اس پہ فائر کیا اس فائر کی جوابی کارروائی میں ہمارے جو 3 سینٹری پوسٹ تھے اس میں لگاتار ہمارے سینٹریوں نے ان کے اوپر فائر ڈالا اور آپریشن کر کے ان تینوں ٹیررسٹ کو مار گرایا ان ٹیررسٹ کے پاس سے بھاری ماترا میں ہتھیار اور گولہ بارود
बरामद हुआ है। वादी मज सपद आज अलहदगी पसंदन हिज हड़ताली काल हिंद 3 रेत मुकम्मल तो बुरहान वानी सज हलाकस पत ये मौजूद कशीदगी दौरान दर्जनवाद नौजवान फौत सपदन अलाव सासवाद नौजवान छकदर त सपद तत आव अमि हड़ताली काल हुंद असर आज तक मज वुचन या दौरान श्रीनगरस मज शहर खास कन इलाकन सान सिविल लाइन्स कन इलाकन मज त हड़तालुक असर लब्ध यम किन तमाम कारोबार सरगर्मी बंद तो सरकारी दफ्तरन मज मुलाजिमन हिंज हाजिरी त कम कैसा मुतासर सपज ये जन सिविल लाइन्स कन इलाकन मज सड़कन पे लॉकचन गाड़ियन हुंद युन गछुन जारी अमे अलाव आज त श्रीनगरस मज आम वत पकुन हुंद युन गछुन त जारी ताहम आय सरकारी तौर अजिक हालात रात के मुकाबल मजमूई तौर पुरअमन वन। श्रीनगर किस छजबल इलाकस मज रात कुत नामालूम नफरो तरफ सड़क पे पकवन वैन रुकावना आमच यमि पत यह गाड़ी यमो नफरो दस नारबुज करना आय तो यह मामल पेश इन किन सपुद लूकन मज खौफो दहशत पैद ये जन पुलिसन अमि हवाले मामल दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर। तह बावो चतस आज ब्रोह कह दह आय श्रीनगरस मज दोन बिन बिन जायन 2 आटो नारबुज कर। वरमल किस सोपरस मज आज हड़तालुक असर लबन या दौरान तमाम कारोबार सरगर्मी थामित सड़कन पे गाड़ियन हुंद युन गछुन मुतासर सपदन किन आम जिंदगी पूर थाम सपज ताहम आज त सोपरस मज कुन जाय सड़कन पे लॉकचन गाड़ियन हुंद युन गछन सान आम वत पकुन हुंद युन गछुन त जारी ये जन मुख्तलिफ जायन पे फोर्सज छक आज त तैनात वुचन आय। पुलवामा जिला मज आज हड़तालों का सिलसिल जारी या दौरान तमाम कारोबार इदार बंद तो सड़कन पे गाड़ियन हुंद युन गछुन त पूर मुतासर सपुद ताहम मेन कस्बा सान हसास इलाकन मज इंतजामियान कह त मुमकिन नासत्रास वाक़ रुकाने बापत फोर्सज तैनाती अमल मज अनम यम किन रुस जिला मज आज 9 दह त आम जिंदगी पूर मुतासर सपज। अमे अलाव आव आज हड़ताली काल हुंद असर वादी हिंदन दोयमन जिलन यमन मज अनंतनाग कोलगोम शुपियन गांदरबल तो बंडपुर सान बडगोम त शामिल अत हड़तालुक असर वुचन या दौरान तमाम कारोबार इदारन हुंद कामकार पूर मुतासर तो सड़कन पे गाड़ियन हुंद गछुन पूर थाम सपुद ताहम कुन जाय सड़कन पे लॉकचन गाड़ियन हुंद युन गछुन नजरि गछान ये जन मुख्तलिफ जायन पे आज त फोर्सज छक तैनात करना आमच यम किन द्रुस कशीर मज आज त आम जिंदगी पूर थाम सपज। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी मज कोर आज कुपवार पे आमदो कहियाव ट्रांसपोर्टरो पन्न गरकन सान यित एहतजाजी मुजाहरी या दौरान मुजाहरीनो नारबाजी करित वोन ज अलहदगी पसंदन पज एहतजाजी कैलेंडर बनाने विज ट्रांसपोर्टरन हुंद त खास ख्याल थवन। मुजाहरीन युदवै जराए इब्लाग के नुमाइंदे सहित कथ करित पन्न तासुरात बयान करान ताहम आय अत दौरान कहियाव नामालूम नौजवानों तरफ तिमन पे हमल करित चोब दिन अत मौके पे आय पुलिस तरफ मुदाखलत करित कार्रवाई अमल मज अन्न या दौरान पुलिसन यमो आवबोश नौजवानों मज अकिस नौजवान सज गिरफ्तारी त अमल मज अन। गुलाम हसन कोपवारा, गुलाम हसन कोपवारा गाँव का नाम है बलीपुरा। मेरे दोस्तों ताकत की थी बच्चे पढ़ाना सूत तो मैं अकु कुनाल जमीन सो कुन में मे गड़ ये गड़ रेत गई मे आज गाड़ी दिए बैंक कुछ ऊपर में मे काकत बनान गाड़ी तुम रोपी दह कह या मे रात घर बत कह 7 मे बच्चे कुनाल जमीन सह कुन ये गड़ बैंक वाजि गड़ अच्छा बस गई तुम गाड़ी तुम 3 रेत बिह योर गो सूद बलाई चालू योर गो घर खर्च चालू योर कर मतलब बैंक वाले फोन आन सा भर किस्त गाड़ी ये मे तुम कुन इनकम बस तुम यह यहां पे मेहरबानी घर तो बचो 2008 में भी हम नुकसान उठाए हैं, 2010 से भी हमने नुकसान उठाया है। हमारा कोई खासकर ट्रांसपोर्टर का कोई नहीं सुन रहा है। हम अब बहुत हमारा कोई नहीं सुन रहा है। अब हम हुर्रियत से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारी गाड़ियों का जो नुकसान हो रहा है, हमारे जो ड्राइवर हजरात है उनके घर में बिल्कुल 1 महीने से चूल्हा भी नहीं जल रहा है, क्योंकि बहुत से गरीब यहाँ पर भी हमारे साथ में हैं। क्योंकि हम बिल्कुल गुजारिश करते हैं, गिलानी साहब से भी ये गुजारिश करते हैं कि हमें नज़रअंदाज नहीं किया जाए, क्योंकि हम ट्रांसपोर्टर बहुत ही तंग आ चुके हैं। क्योंकि ये खाली ट्रांसपोर्ट जो पैसेंजर गाड़ी है कि वही नुकसान उठा रहे हैं, उन्हीं के लिए हड़ताल भी है।
یپٲرۍ دِژ امہِ احتجاجہِ پتہٕ ٹرانسپورٹرز ایسوسیشن ہندیو عہدٕدارو سری نگرس منٛز پریس کانفرنس یتھ دوران تِمو ووٚن زِ ٹرانسپورٹرن ہٕنٛزٕ تمام اکایہِ کرن نہٕ توٚتام ہڑتال ختم یوٚتام نہٕ کٔشیٖر ہٕنٛدِس معاملس پٮ۪ٹھ کانٛہہ سنجیدگی اپناونہٕ یِیہِ KMD ویسٹرن بس ایسوسیشن تو آل مینی بس ٹرانسپورٹر ایسوسیشن ہندین عہدیدار ہند ون زِ تم ہڑتال ختم کرن والن ٹرانسپورٹرن ہز منگہ ہز تردید کران تاہم وون تمو ات موقع پہ اعلانیہ زِ یودوے کنس تہ ٹرانسپورٹرس کانٛہہ تہ گرکلی ستھرس پہ مالی مشکلات آسہِ تیٚلہِ ہٮ۪کن تم یمن سۭتۍ رٲبطہٕ کٔرِتھ تمہِ مسلُک حل کڑٕنۍ ٹرانسپورٹ حضرات کو پریشانیاں ہیں کیونکہ ہماری رجسٹرڈ کمپنیاں ہیں. اگر کچھ ٹرانسپورٹ حضرات کو کچھ گھریلو پرابلم کچھ دقت ہے پیسوں کی دقت ہے وہ ہمارے ساتھ رابطہ کرے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں لیکن ہڑتال ہم واپس نہیں لے سکتے ہیں. یہ سارا معاملہ جو ہے اتنے بچے شہید ہو گئے ہیں کچھ بچوں کی آنکھیں گئی ہیں 100 کے قریب بچے شہید ہو گئے ان گھر والوں کو ہم کیا جواب دیں گے. اس لیے میں تردید کرتا ہوں جو ٹرانسپورٹر حضرات گئے وہ ہماری کمپنی سے نہیں ہے. ناظرین خبرن ہند سلسلہ روز جاری ییٚتٮ۪تھ نِمو اکھ تجارتی وقفہٕ. سرکار ہسا سوچھ بھارت مشنس تحت بیت الخلا فراہم کران ٹھیک دتمت ژٕ کون چھُکھ استعمال کران سون اوند پوک ہسا روزِ صاف ستھرٕ أسۍ ہسا بچو بٮ۪ماریو نِش. بالکل وٕچھ ہے نذیر صٲبا اَسہِ چھُ وۄنۍ یہِ عادت مٔشراوُن بیٚیہِ چھِ پنٛنٮ۪ن بچن تہِ یِہوٚے تربیت دِنۍ تِکیٛازِ صاف صفٲیی منٛز چھِ سٲنۍ شوٗب تہٕ خۄشحٲلی. سری نگر کس برزل علاقس مز کور آز مختلف طالب علمو احتجاجی مظاہرہ یت مز شامل سکول شر ناربازی کرت امتحان ملتوی کرنچ منگ کران ٲسۍ. مظاہرینو وون ات موقع پہ سکول شرین ہند سیلبس ہیوک نہٕ وادی مز کشیدہ حالات روزنہ کن مکمل سپدت یم کن طالب علم امتحانن مز شامل سپدن نش انکار کران چھ تاہم سپد مظاہرین آخرس پہ پرامن پٲٹھۍ منتشر. اور میں برزلا سے ہوں. ہم آج جمع ہوئے ہیں ٹو پٹ اس اگینسٹ ایگزامس. نئی مختار نے کہا کہ ایگزام نومبر میں ہوگا. نومبر میں اور مارچ میں فرق پتا نہیں ہے. سلیبس کم ہو یا نہ کم ہو سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے ان سے جن کو پیلٹ آئی جن کو بلٹ آئی وہ کیا کریں گے ان کو وہ کیسے ایگزام دیں گے ان کو ایسا دیجیے ہم ایگزام دینے کے لیے تیار ہیں. ہمام کس STC گیٹس نبر کن کور آز مختلف ضلعوں پہ آمتو نوجوانو احتجاجی مظاہرہ یا دوران مظاہرینو ناربازی کران راہ کھول زی یودوے BSF مز بھرتی سپدن باپت تمام ٹیسٹ تمو پاس کر تاہم آئی مظاہرینن ہند بقول صرف 17 نوجوانن BSF مز نوکری فراہم کرنا یہ زن ات 254 نفرن ہز اسامہ پور کرنے باپت تمن ون آمت. مظاہرینن ہز مانگ زِ امہ حوالہ گژھِ فوری مداخلت کرت مستحقین امیدوارن پن حق فراہم کرنے یون. سر مسائل یہ ہے کہ ہم نے 13 تاریخ کو یہاں فزیکل دیا تھا ریس رننگ اس کے بعد رننگ ہم نے کمپلیٹ کی سر تو اس کے بعد انہوں نے بولا کہ 25 آپ کا ایگزام ہے. سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا آپ نے کس چیز کے لیے اپلائی کیا؟ کانسٹیبل کانسٹیبل GD یا BSF. تو پرابلم ہوئی سر کہ انہوں نے بتایا کہ 1000 ویکنسی ہے سر تو جب ابھی لسٹ آیا تو صرف 17 لڑکے لسٹ میں ہیں. تو یہی پرابلم ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو باقی ویکنسیز تھی سر وہ کہاں گئی. تو راجناتھ سنگھ نے بتایا اس سے پہلے کہ ہم کو 1 لاکھ اور جوانوں کو لگانا ہے. تو ہم کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ سر ابھی کیا پرابلم ہوئی. تو اس سے پہلے اوپر DP سنگھ اور اس کا نام کیا ہے ستال سنگھ انہوں نے بولا کہ آپ 33 مارکس پاس کرو اس کے بعد ہم سب کو لے لیں گے لسٹ میں. تو ابھی ہم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے سر کہ اس میں انہوں نے کیا کیا لسٹ کو. نگر سے جب سری نگر میں آ رہے تھے تو اس ٹائم سے سر ہم چھپ کے آ رہے تھے کیونکہ سویرے 5 بجے نکلتے تھے ہم. تو سر یہاں پہ بولا گیا تھا کہ یہاں پہ 1000 یہاں ویکینسی ہے. جب ہم نے ریٹرن دیا تو اس ٹائم 742 یہی کچھ 54 لڑکے تھے سر یہاں پہ. تو جب ہم نے ریٹرن دیا تو سر DP سنگھ نے کہا تھا یہ کہ ہمارے یہاں سے یونٹ سے ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ بندے جائیں گے. تو سر جب ہم نے دیکھا جب لسٹ آئی ہوئی ہے سر لسٹ وہاں پہ لگی ہوئی ہے ٹوٹل 18 لڑکے لگے ہوئے ہیں. تو سر باقی ویکینسی کہاں گئی. تو یہاں پہ بتائیے سر ہماری ویکینسی کہاں گئی ہم کریں گے کیا یہاں پہ. کس چیز کی ڈیمانڈ ہے سر ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہماری ہم کہاں گئے سر جو ہمارا وجود ہی نہیں ہے پھر یہاں پہ. اس کا مطلب ہے سر ہمیں لسٹ میں لا 750 لڑکے ہیں یہاں کی اگر ویکینسی 1000 ہے تو باقی ویکینسی کہاں گئی سر.
وزیر مملکت برائے جنگلات ماحولیات ظہور احمد میر سند صدارتس مز سپز سری نگرس مز افسرن ہز میٹنگ منعقد یہ دوران محکم چہ کارکردگی ہند جائزہ ہین آو ات موقع پہ آئے موجود افسرن ہدایت دن تم گھن جنگلن ہز رچ راوٹ یقینی بنانے باپت چک سان کام کریں یہ زن ات دوران محرم الحرام کن ایامن مز صارفن تام لکر واتنانے باپت تہ افسرن ہدایت دن آئی بھارتس مز جرمنی سفیر ڈاکٹر مارٹن وونمت کنس تہ ملکس پزِ بین الاقوامی قوانین تحت پنس خطس مز دہشت گردی ہز سرگرمین پہ روٹ لاگنے باپت اقدامات کریں تمو وون امہ علاوہ ملکچ سالمیت کہ دفاع باپت ہیکہ پریت کانٛہہ ملک کانٛہہ تہ کاروٲیی عملہِ منٛز أنِتھ یمن کتھن ہز باوت ڈاکٹر مارٹن سرحدس پہ بھارت طرف کرنے آمژ سرجیکل سٹرائک کس بارس مز پرژھنہٕ آمتس سوال کس جوابس مز کٔرمٕژ. Governing this issue. The first clear norm is that every state is under a legal occupation to make sure that from the territory it controls there is no terrorism emanating. Secondly, there is a clear international norm that any state has the right to defend its territory from international terrorism. لداخس مز سپز آز لداخ آٹونومس ہل ڈیولپمنٹ کونسل کس چیئرمین کاچو احمد علی خان سند صدارتس مز سالانہ جنرل کونسلچ میٹنگ منعقد یت مز موجود افسرن ہدایت دن آئی تم گھن لداخ صوبس مز تعمیر و ترقی سان دویمہ کامہ مکمل کرنے باپت پن فرائض چک سان انجام دین. ات موقع پہ ممبران اسمبلی کرگل تو زانسکار سان ضلع ترقیاتی کمشنر تو دویم افسر تہ موجود. یہ دوران ون آو کرگل ضلع چہ تعمیر و ترقی باپت آئی وری 2017 باپت 952.78 لچھ رۄپیہِ مختص تھونہ یہ زن یم رۄپیہِ خرچنہ سۭتۍ کرگلس مز تعمیر و ترقی ہُنٛد زال بہراونہٕ یِیہِ. ضلع ترقیاتی کمشنر گاندربل طارق حسین غنائی سندس قیادتس مز آواز گاندربل ضلع کن مختلف علاقن ہند دورہ کرت ناجائز طور تعمیر کرنا آمت تعمیری ڈھانچہ گراونہ. ات موقع پہ تمن ہمراہ دویم افسر تہ موجود یا دوران ون آو گاندربل تو کنگن علاقس مز ناجائز طور قبضہ کرت کھڑا کرنا آمت تمام تعمیری ڈھانچہ گراونہ باپت روز ازکہ پہ انہدامی کاروٲیی جاری یل زن ضلع ترقیاتی کمشنرن لوکن اپیل کر تم گھن یژھو کاروٲیو نش پتھ ین بصورت دیگر یہ تمن خلاف سخت قانونی کاروٲیی تہ عملہِ منٛز اننہٕ. بھارت تو پاکستانس درمیان موجود مُژکری کن ییٚتہِ دۄشوٕنی ملکن ہند فوج پرٛٮ۪تھ وِزِ کُنہِ تہِ مُقابلُک جواب دِنہٕ باپت تیار چھِ تتہِ چھُ بھارت طرفہٕ وۄنۍ سرحدن سۭتۍ سۭتۍ آبٲدی والٮ۪ن علاقن منٛز تہِ جنگی سامان اننہٕ یِوان تہٕ اتھ سلسلس منٛز اوس آز فوجہِ طرفہٕ کرگل کُن اسلہٕ تہٕ گولہٕ بارود سوزنہٕ یِوان ییٚلہِ زن ورمُلِس منٛز موجود ضلع ہسپتالچہِ نوِ عمارژ منٛز راتہٕ پٮ۪ٹھٕ فوجن زن تہِ ڈیرٕ سمبول یتھ تحت ہسپتال کِس آنگنس منٛز فوجی ٹینکن سان دوٚیِم ہتھیار سۭتۍ بٔرِتھ گاڑِ تہِ وٕچھنہٕ آیہِ تہٕ ہسپتالس منٛز موجود فوجی سامان آسنہٕ کِنۍ چھےٚ ورمُل کٮ۪ن لوٗکن منٛز دہشت پھٔہلیمٕژ. یہِ کتھ چھےٚ باوٕنۍ لایق زِ محکمہٕ صحتٕکۍ سربراہ ڈاکٹر سلیمُر رحمانن ٲسۍ کینٛہہ دۄہ برونٛہہ کرنا کیرن ٹنگڈار ٹیٹوال تو ورمُلہِ سان سرحدی علاقن ہسپتالن منٛز ایمرجنسی نافذ کرِتھ طبی تو نیم طبی عملٕچ حٲضری یقینی بناونہٕ باپت تہِ ہدایت دِتمٕتۍ. ضلع اُدھمپور کس بارمین علاقس مز سپد آز 4 نفرن ہند فوت سپدنس سان 36 نفر چھۄکدر. یہ حادثہ آو تمہ وز پیش ییٚلہِ اکھ ٹاٹا گاڑی ڈرائیور سند قوبوٗ نش ڈٔلِتھ سیٚود خایہِ منٛز لاینہٕ آیہِ یتھ منٛز موجود 4 نفر موقعہٕ پٮ۪ٹھ ہلاک ییٚلہِ زن مزید 36 نفر چھۄکدر سپٕدۍ. تاہم آیہِ مقٲمی لوٗکن سان ضلع انتظامیہ طرفہٕ کاروٲیی عملہِ منٛز أنِتھ چھۄکدر فوری علاجہِ باپت ہسپتال نِنہٕ ییٚتہِ کینٛژن ہٕنٛز حالت ڈاکٹرو مُطٲبق ٲخری اطلاع واتنس تام تشویشناک وننہٕ یِوان ٲس. پُلسن چھِ اتھ معاملس منٛز کیس درج کٔرِتھ تحقیقات شروع کوٚرمُت. خانیار گوسیا ہسپتال متصل بابڈیم علاقہ کیو لوکو چھ شکایت بٲومٕژ علاقہ کٮ۪ن لوٗکن چھےٚ پٔتمیو 3 ؤرِیو پٮ۪ٹھٕ ناکارٕ ڈرینیج سسٹم آسنہٕ کِنۍ واریاہ پریشٲنی بُتھِ یِوان ییٚلہِ زن امہِ ڈرینہِ ہُنٛد آب رہٲیشی مکانن سان مسجدِ ہٕنٛدِ آنگنہٕ کِنۍ نیران چھُ. لوٗکن ہُنٛد ونُن چھُ زِ یوٚدوے امہِ حوالہٕ کہیا لٹہِ مُتعلقہٕ محکمس شیٚش نِنہٕ آیہِ تاہم آیہِ نہٕ لوٗکن ہٕنٛدۍ مُشکلات دوٗر کرنہٕ باپت بہتر پٲٹھۍ اقدامات تُلنہٕ ییٚمہِ کِنۍ لوٗکن ہُنٛد یُن گژھُن تہِ وۄنۍ واریاہ مُحال سپدان چھُ. لوٗکن ہٕنٛز منٛگ چھےٚ زِ امہِ حوالہٕ گژھن فوری اقدامات تُلِتھ لوٗکن ہٕنٛدۍ مُشکلات دوٗر سپدٕنۍ. نام نصیر احمد قریشی ہیں. ہم محلہ بابا ڈیم سے اپوزٹ گوسیا ہاسپٹل. ہماری ڈرین کی پرابلم ہے یہاں پر
ड्रेन यहाँ से 3 साल से ऐसी पड़ी हुई है ड्रेन कि अब ऐसे हालत हो गई ड्रेन की, पानी की ऐसी हालत हो गई कि अब मस्जिद के सहन से और मकान के पास से पानी निकल रहा है। क्योंकि हमने बहुत बार इनके पास गए, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास गए, असिस्टेंट इंजीनियर के पास गए और जेई के पास गए। ये आते हैं यहाँ पर, मगर करते हैं क्या, बस इसको कुछ खुचिन पुचिन करते हैं और बाकी हो जाता है। फिर ऐसे के ऐसे 3 सालों की ऐसी हालत है यहाँ। हम चाहते हैं कि हमारा ये मसाइल हल होना चाहिए। ड्रेन का प्रॉब्लम 3 साल से पड़ा हुआ है, ये हल होना चाहिए। लोग चलने फिरने की दिक्कत होती है, लोग जो भी बच्चे चलते हैं और मस्जिद में जाने से हम परहेज ही करते हैं क्योंकि वहाँ से गंदे पानी निकलता है। नाजरीन, वोत खबरन अजुक शुमार अंद। इजाजत, खुदा सवाल।